Assalamu alaikum mes étudiants, معكم prof ديالكم. Donc aujourd'hui, on va commencer la série de préparation du certificat CMOS, certificat Microsoft Office Specialist Excel, niveau intermédiaire. Donc la préparation va contenir, comme on a 13 projets. On va commencer par le premier projet. Donc, للإشارة هذا البروجي نيميرو 1 غادي نحط لكم فيشي اكسل ديالو. هذا الفيشي اكسل غادي نحط لكم لين دو تيليشارجمون في الديسكريبسيون كوم سا. هذا غادي يساعدكم على لا براتيك. هذا لو بروجي 1 contient 7 لي تاش 7 تاش. دونك غادي نكومونسيو باغ لا بروميير تاش. نقراوها. Dans la feuille de calcul étudiant, modifiez la mise en forme du tableau afin qu'une ligne sur deux soit ombrée. Utilisez une technique qui actualisera automatiquement cette mise en forme si vous insérez une nouvelle ligne. Très bien. Donc, شنو طلبوا منا؟ قالوا لنا في الفeuille de calcul étudiant. Donc, هنايا في هاد لا بار كيكونوا les feuilles de calcul. عندنا هنا 4 les feuilles de calcul. عندنا étudiant, article, information de commande et date d'emploi. هما قالوا لنا نمشيو la feuille de calcul étudiant. Donc خاصنا نكوشيو étudiant. Très bien. دابا قال لك خاصنا une ligne sur deux soit ombrée في le tableau. Donc خاصها تولي ترجع هذه foncé, هاد la ligne هذه foncé, هذه clair, هذه foncé et ainsi de suite. Donc comment faire? غادي نشوفوا les étapes à suivre. Donc le curseur ما خاصوش يكون برا الطابلو، خاصنا لا سيليكسيون د لا كاز تكون وسط الطابلو. اون فوا كنحطوا لا سيليكسيون د لا كاز وسط الطابلو كما لاحظتوا في هنايا كتبان لينا هاد لو فولي كرياسيون. دونك كنحطوا لا سيليكسيون ديال اون كاز في الطابلو وكنمشيو لو فولي كرياسيون. Très bien. Après le volet création, on coche هاد le bouton هذا اللي هو ligne à bande. Et voilà, هاد le tableau ولا l'affichage ديالو ligne ombrée, clair, ombrée et ainsi de suite. Très bien. Donc si on insère واحد la ligne كنزيدو une ligne هنايا automatiquement كيتبدل l'affichage ديال le tableau de telle façon انه كيبقى غادي ombré, clair, ombré, clair et ainsi de suite. Donc نسيبريميو هاد لا ligne اللي زدناها. Et voilà, la tâche numéro 1 est terminée. Voilà un récapitulatif de la tâche numéro 1 du projet 1. Pour ceux qui veulent prendre des notes, هيا la tâche ديالنا. Dans la feuille de calcul étudiant, modifiez la mise en forme du tableau afin qu'une ligne sur deux soit ombrée. Utilisez une technique qui actualisera automatiquement cette mise en forme si vous insérez une nouvelle ligne. Donc, pour réaliser la tâche هذه, ها هما les étapes اللي تبعناهم. La première étape, حطينا la sélection d'une case في le tableau. Donc, حطينا le curseur في une case du tableau. La deuxième étape, on مشينا le volet création. Aller au volet création. Et la troisième et la dernière étape, cochena le bouton ligne à bande. Voilà, merci à votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, اللي غادي نشوفوا فيه la tâche numéro 2. À très bientôt.